Durian. Oh. Nagkuha kayo sa lusukay dara si Commander. Mo kao na. Okay, kaya na daw eh. Wow. Sarap. Sarap. Wow. Mm. Sarap siya. Sige na, abante na mo. Abante na. Atak. Atak, boss. Abante. Bossing, abante. Atak na, bossing. Oo. Oh. Oh, ito na. Oh. Lamon. Lamon. Oh. Lumiha tayo sa minuto. Wow. Ano masasabi mo? Sobrang sarap. Sobrang sarap. The best. The best. Grabe juicy ah. Creamy and juicy po. Diyos, kami hagi na mga Hirap. Ikaw dong. Sige, mukha ko dong. Oo. Oh. Nakapang ilang ganon ka na? Pangatlo. Pangatla. 180. Ayan. Oh, ito sir, kamay lang. Naku. Ngayon, naku. Lapu-lapu. Naku. Ano ni durian dire siligan lami kayo. Oh, durian siligan. Oh, juicy o creamy. Wala ni sa Switzerland, alam dire ra ni. Oo. Tag 80 rang kilo.